السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Comme les beaux jours arrivent, j'ai pensé à vous en vous préparant des salées bien gourmandes, moelleuses et très tendres, avec une pâte que j'ai réalisée seulement avec une cuillère. C'est une pâte que je vais la dédier à tous les débutants et débutantes de ma chaîne. Elle est vraiment facile à réaliser. J'ai aussi utilisé une garniture qu'on peut la trouver dans toutes les maisons pratiquement. كيما على بالكم اليامات الشابين راهم جايين ان شاء الله بربي، رانا على ابواب الصيف. خممت عليكم وجبت لكم ألذ فطائر اللي يوجدوا. هاد الفطيرة العجينة تاعها بزاف سهلة، نخدموها غير بالمغرفة، وانا نهديها لكل وحدة مبتدئة اللي راح تنجح فيها ان شاء الله بربي. مام الحشوة حشيتها غير بمكونات صيفية 100%. نتكلوا على ربي ونقولوا بسم الله ونروحوا نكتشفوا مقادير وصفة اليوم. نتمنى لكم فرجة ممتعة. 500 g de farine، 500 g تاع farina، 1 verre et demi d'eau tiède، كاس ونص ماء دافي، 1 demi-verre d'huile، نص كاس زيت، environ 15 g de levure boulangère، حوالي 15 غرام تاع خميرة الخبز، environ 15 g de sucre، حوالي 15 غرام تاع سكر، une demi-cuillère de sel، نص مغرفة ملح. Dans un saladier, je commence par mettre la farine. فيليان ندير الفارينة. J'ajoute le sucre، نزيد السكر. La levure boulangère، خميرة الخبز. Je mélange avec la cuillère، نخلط بالمغرفة. Ensuite j'ajoute le sel، بعد نزيد الملح. Je mélange، نخلط. Je creuse un puits، ندير حفرة. Je verse le verre et demi d'eau tiède، نفرغ كاس ونص تاع الماء دافي. Je mélange le tout avec une cuillère، نخلط كلش بالمغرفة. Après avoir bien mélangé, j'ajoute le demi-verre d'huile. بعد ما خلطت مليح بالمغرفة نزيد نص كاس تاع الزيت. Et là, je mélange le tout seulement avec la cuillère. ودوكا نخلط كلش غير بالمغرفة. Comme je vous ai dit au début, c'est une pâte très facile à réaliser. كيما قلت لكم من قبل، هاد العجينة بزاف سهلة كي نحضروها. Ensuite, je farine le plan de travail. بعد نحط الفارينة فوق طاولة العمل. Je dépose ma pâte. دوكا نحط العجينة تاعنا. Je la farine un petit peu par-dessus parce qu'elle est très tendre. ندير لها الفارينة من الفوق parce que راهي بزاف طرية. Et je vais essayer de la ramasser pendant environ une petite minute. ودوكا نسيي نطمها لمدة حوالي دقيقة هكداك. Si vous voyez qu'elle est très collante, vous pouvez lui rajouter un petit peu de farine. Ça dépend si votre farine absorbe bien ou pas. Personnellement, moi, j'ai pas rajouté. إلا شفتوها بزاف تلصق، زيدوا لها غير شوية فارينة. أنايا باسكو على حسب النوعية تاع الفارينة تاعكم، أنا هنايا ما زدتلهاش. Ensuite, je la mets dans un sac en plastique. La pâte, il faut qu'elle soit très tendre et légèrement collante. Je la laisse pendant environ une petite vingtaine de minutes en attendant que je prépare la garniture. من بعد نديرها في كيس بلاستيكي. العجينة لازم تكون بزاف طرية وشوية تلصق، ماشي بزاف. نخليها في الكيس لمدة حوالي 20 دقيقة هكداك ما بين ما نوجد الحشوة تاعنا. Et pour la garniture, il nous faut للحشوة يليقلنا du thon، الثون أو التونة، 2 petites tomates que j'ai pelées coupées en petits morceaux، زوج حبيبات طماطيش صغار اللي كنت نحيت لهم القشرة وقطعتهم مربعات صغار، un oignon coupé en rondelles، حبة بصل مقطعة لدوائر،
دي ترونش دو موتزاريلا، شرائح من جبن الموتزاريلا. دي اوليف فيرت كوبي اون بوتيت رونديل، زيتون أخضر مقطع لدوائر صغار. تو دابور جو فارين لو بلان دو ترافاي. أول حاجة نديرها وهي نحط الفارينة فوق طاولة العمل. Ensuite, je prends ma pâte et je la dépose sur le plan de travail fariné. نجيب العجينة تاعي ونحطها فوق طاولة العمل اللي كنت درت لها الفارينة. Je la farine aussi، ندير لها شوية فارينة من الفوق تاني. Et je l'étale avec mes mains dans le sens de la longueur pour former un rectangle. ودوكا نحلها غير بيديا بالطول كيما راكم تشوفوا باش نشكل مستطيل طويل. Comme on a une pâte très tendre, n'oubliez pas de refariner le plan de travail si besoin. كيما راكم تشوفوا دوكا هنا عندنا عجينة بزاف طرية، ما تنسوش ديروا الفارينة فوق طاولة العمل إلا سحقيتو. Ensuite, je l'étale légèrement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. ومن بعد نحلها غير بشوية بالحلال. Je commence par déposer les tranches de fromage. ودوكا نبدا نحط شرائح تاع الفرماج. Ensuite, j'ajoute le thon par-dessus. بعد نزيد الثوم أو التونة من الفوقة. la tomate، طماطيش. l'oignon، البصل. les olives coupées en petites rondelles، الزيتون مقطع لدوائر. Ensuite, je vais essayer de rabattre les côtés pour cacher toute la garniture, comme vous pouvez le voir devant vous. ودوكا نسيي باش نغطي الجوانب بالعجينة، نقلب العجينة على الجوانب هكا باش نغطي كامل الحشوة كما راكم تشوفوا قدامكم. Ensuite, je les coupe à l'aide d'un couteau en plusieurs morceaux. من بعد نقطعهم بالموس لعدة أجزاء أو أقسام. Je les dépose dans un plat qui va au four chemisé. بعد نحطهم في سنيوة اللي تدخل للفرن اللي درت لها ورق الطهي. Quand vous les déposez, essayez de les rapprocher un petit peu, comme ça la garniture ou le fromage ne s'échappe pas beaucoup pendant la cuisson. كي تحطوهم في السنيوة سيو قربوهم شوية هكذا الحشوة تاعنا ولا الفرماج ما يخرجوش بزاف أثناء الطهي. Je prends un œuf entier et je le bats légèrement. ودوكا نجيب حبة بيض كاملة ونضربها غير شوية. Je les badigeonne avec l'œuf. ودوكا ندهنهم كامل بحبة البيض. Ensuite, j'ajoute des rondelles de tomates par-dessus. ودوكا نزيد دوائر تاع طماطيش من الفوقة. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de sel seulement sur les rondelles de tomates. Je n'ai pas mis dans la garniture parce que les olives, le thon et le fromage sont assez salés. من بعد درت غير شوية ملح فوق الدويرات تاع الطماطيش، ما درتش في الحشوة باسكو الطون والزيتون والفرماج مالحين ديجا. À la fin, j'ajoute les herbes de Provence par-dessus. Vous pouvez les remplacer par le thym, sinon vous mettez rien. مع الاخر نزيد شويه اعشاب بروفونس من الفوقه، تقدروا تعوضوهم بالزعتره ولا ما ديروش كامل.
Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. ودوكا ندخلهم الفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 30 دقيقة. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est des salés ou des fataillères très bons, bien gourmands, avec des ingrédients qu'on peut trouver pratiquement dans toute la maison. Moi, j'adore les préparer parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. J'espère que vous allez la tester. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et vous regardez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison et surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes prochaines recettes ou vidéos. De mon côté, je vous donne un rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt. Salam. كما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. فطائر ولا مملحات هايلين ما شاء الله، مام الحشوة بنينة بزاف. انا نحب نديرهم باسكو ما ياخدوليش بزاف وقت وما يكسروليش راسي كيما يقولوا. اون بليس المكونات نقدروا نلقاوهم ان شاء الله بربي في كل بيت. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو قادم، وما عليا غير نقولكم سلام.